प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम को प्रथमे धन्यवाद दिए। आउ जिते जन वीडियो देखुथिबा समस्त माँ बापा भाई भौणी से ख्रीष्ट प्रेम पुणी थे मु प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करुँची। मोर प्रिय माने आसतु आज आम अल्प समय आम गोटे विषय को कथबार्ता हेबा। आपण माने जानी समस्ते जानी आउ देखी मध्य छंती आउ भेट मध्य हेइछंती आउ फोन रे तो यूट्यूब रे फेसबुक रे तो सोशल मीडिया रे आपण माने निश्चिंत भाव रे सब बेले ही देखुथिबे आउ जानुथिबे। सेमानकर विषय मु किछि समय आलोचना करिवि। केवल सेमानकर विषय हैला तीन भाईंकर विषय। तीन भाई कर विषय मु कहबी किछि समय। प्रचारक आउ प्रोफेट आउ भगवाणी। देखो ए प्रकार यही विषय से तीन भाईंकर विषय मु किछि समय आलोचना करिया पय मु इच्छा करे। मोर प्रिय माने आसंतु समय को नष्ट न करी आमे वीडियो आड़ को ध्यान देवा। प्रियर प्रभुंकर लोक माने देखंतु से तीन भाई केही नुहंती आमर जड़ाशुना लोक आमर अति निजर बोली आमे भावी थाउ। काहेकि ना जो माने प्रभुंकर सेवा करंती आउ प्रभुंकर भयकारी माने से प्रचारक हो कि प्रोफेट हो कि भाववाणी हो कि विश्वासी हो कि जे मध्य हो, किंतु आमे कौन भावी थाउ आमर निजर लोक तांकर प्राण आमर प्राण गोटे आमे भावी नेबा। सेति पई प्रभुंकर उद्देश्य बाइबल रे जो प्रकार लिखा है आम सारा पृथ्वीर जेते कि मनीष जो पुओ पिला को कहती आमे भाई बोली आमे ग्रहण करूँ आउ स्त्री लोक को माने झियो पिला मान को आमे कौन कहू भौणी बोली आमे ग्रहण करूँ। यहाँ बाइबल अनुसार कहुए। मोर प्रिय माने सेति पई आमे से विषय को कहवा पे मु जाउछि। किछि दिन हैला तर्क वितर्क होउछंती पालक प्रचारक आउ प्रोफेट। तांको नाम धरी मु कहबी नहीं, किंतु थंबनेल रे लगाइछि देखिकी जानी जाइछंती। सेति पई देखंतु एमिति माने भूल तो अच्छी समस्तंकर पाखरे गोटे ना गोटे दुर्बल रही थाए, गोटे ना गोटे रही थाए, किंतु से दुर्बल आमे न रहिबा पई आमे चेष्टा करिबा। प्रत्येक जगार आमे सबु काम को आमे सत्य आड़ को आमे जीवा पाई आमे चेष्टा करिबा। मोर प्रिय माने हेले से माने तर्क वितर्क होउछंती काहेकि ए प्रकार होउची। मोर प्रिय माने आपण माने जो माने वीडियो देखुछंती आउ जो माने पालक माने ए से वीडियो को देखी और सुनुछंती आउ ये एमिति कथा कहबार नथिला, ए प्रचारक सार एमिति कहबार नथिला, ए प्रोफेट सार एमिति कहबार नथिला, एइटा तांकर भूल अछि। हेले ए प्रकार आलोचना करिया पई आमे सुनिबु जते बेले वीडियो को आउ देखिके आमे कहिबा, किंतु से माने बहुत बड़ बड़ प्रचारक बहुत बड़ बड़ प्रोफेट
ଛୁଇଁଦେଲେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଛୁଇଁଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଫେଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତର୍କ ବିତର୍କ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଉଚିତ। କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା କାର କାମ? କାର କାମ? ଏ ପ୍ରକାର କରବାଟା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ? ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଶୟତାନର କାମ। ଶୟତାନର କାମ। ଆମେ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଭାଇ ବିରୋଧରେ ଭାଇ, ଗାଁ ବିରୋଧରେ ଗାଁରେ ସବୁ ମାଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେବ। ଭାଇକୁ ଭାଇ ଚିଣିବ ନାହିଁ, ଭଉଣୀକୁ ଭଉଣୀ ଚିଣିବ ନାହିଁ, ମାଆକୁ ପୁଅ ଚିଣିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେବ। ହେଲେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାହିଁକି କଲେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଭୁଲ କାହିଁକି କଲେ? ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅପେକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରହୁଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ହେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୟାକରି ଭୁଲ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର କାରଣ, ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଲୋକ, ନ ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେଉଛୁ। ଆମେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବା, ତାହେଲେ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁଛି, ଓ ଆମେ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ କେମିତି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ? ଏଇ ପ୍ରକାର ଧରିବେ। ନାହିଁ ତ ପ୍ରଚାରକ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଟାକିକିନା ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାନ ଡେରିକିନା ରହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର। ମୁଁ ଦେଖିଥାଉଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅତି ଭୟଙ୍କର। ନା ଧରିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଥରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଫେଟ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ତାଙ୍କର ନାମ ଧରିଲେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ତରହର ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଗାଁର ଲୋକ ଯାଇକି ସେଇଠି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି? ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଭାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା,
हेले से आज्ञाकार प्रचार कहीं लोक मानक भल लगी थाए आउ विजाति लोक कहीं से माने फेरुचंती प्रभु को ग्रहण करुछंती तांकर प्रचार ही सेमिति अति सुंदर अति भयंकर हार्ट रे पूरा रहिबो सेति पई से मानकु मानुछंती मोर प्रिय माने सेति पई आमे प्रचार करिबा लोक मानकर पाहि नाही कार प्रचार करिबा लोक मानकर प्रचार करिबा कि प्रभुंकर प्रचार करिबा प्रभुंकर प्रचार करिबा समस्ते जानिच आउ प्रचार शुणुच बाइबल खोलिकी ही प्रचार करती किंतु लोक मानकर प्रचार करिबा सेटा कौन चर्चा करिबा से कौन हैला कौन नाई सेटा आमे कहिबा उचित कि नाही जदि से माने अमुक लोक गोटे भूल करदेला हेले ताकू आमे कौन कहिबार अछि सोशल मीडिया रे केबे कहिबा नाही प्रथम बारे आमे कौन करिबार अछि तांको भेट होइबा पई चेष्टा करिबा नहीं तो फोन माध्यम रे चेष्टा करिबा जड़े भूल करदेला नाही भाई कि नाही भौणी कि जहाँ भी हो एमिति करिबाटा सेटा भूल अटे एटा आमे कौन करिबा पई पड़िबो छाड़िबा पई पड़िबो आपणकर पई मध्य भल आउ प्रभुंकर उद्देश्य रे जोटा होउची सेटा आमे सेई काम आमे करिबा आपण माने मध्य प्रचारक आउ प्रोफेट अछंती आउ मु मध्य प्रचारक आउ प्रोफेट अछि कि भाववाणी अछि कि जहाँ भी नहीं कि जो शक्ति अछि एमती आमे कही कि आमे कौन करिवार अछि समाधान हेबार अछि आउ एबे ए वीडियो भाइराल हो जाइछि थोरे थोरे तीन जनकर भितरे किए भूल करिदेलो कि कौन हैला भूल तो किए भूल कले कि नाही सेटा प्रोफेट रे माने सत्य रे मु जानी नाही केवल भूल कार होउची कि भूल कार नाही केवल से परमेश्वर ही जानती भूल कोउटा आउ सत कोउटा मोर प्रिय माने सेति पई समस्त विषय को आमे से प्रभुंकर ठारे आमे छाड़िबा एबे लोक माने केते अपमान करूछंती मोर प्रिय माने बहुत दुखित लागे बहुत दुख लागे मो वीडियो देखी बहुत दुख करिछि किंतु आमे आमे जदि दुख कलु ताहले प्रभु केते दुख होइतिबे हाँ केते दुख सेटा आमे जानिबार उचित आउ सेटा कौ माध्यम रे हैला सेटा जानिच केवल सेटा शैतान रो माध्यम रे से प्रकार कथा मुखरु बाहरी जाइछि मोर प्रिय माने केही मध्य तीनिटा प्रचारक माने केही मध्य आपण माने से कथा को धरिकी बसंतु नाही आउ आमे निजे जानिबा आमे जानी परिबा निजे आमर भूल कौन अछि निजे आमे तो जानी परिबा आमर दुर्बल कौन अछि आमे निजे तो आमे जानी परिबा कि नहीं हाँ निश्चय आमे जानी परिबा मोर प्रिय माने सेति पई आमे जानी परिबा सत्य बाटरे चालू चालू जदि आमे अलगा बाट को जाउछु हेले काहे कि प्रकार जाउछु सेटा आमे भाबी कि आमे कोन करिवार अछि प्रार्थना करिवार अछि प्रभु को जणाइबार अछि मु तो एते बड़ बड़ काम करूछि मु तो एते बड़ बड़ प्रचार करूछि मु तो एते बड़ बड़ लोक मानकु कहूछि हेले मो द्वारा काहे कि ए अलगा आड़कू जीवा पई रास्ता देखा जाउछि सेटा प्रभु को पचारंतु मोर प्रिय माने प्रभु को पचारंतु किंतु लोक मानकु जदि पचारिबा ताहेले एटा भूल लोटे लोक माने कौन जानी छंती जो माने प्रभु को जानी छंती प्रभुंकर भयकारी माने से माने आमे
ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ନ ଜାଣିଥିଲେ ପଚାରିବାଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଲାଜର କଥା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ 3 ପାଳକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକର ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହଲି ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସେମାନେ କେବେ ସାଟାଫାଟା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବିଜାପାଟା ହିଁ ରହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ବି ଗର୍ବ, କାହିଁକିନା ଆମର ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବେ ବୋଲିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଭରସା ରଖିଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଦେଲୁ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ମାଗାମାଗି ହେଲେ କି କ'ଣ କରାକରି ହେଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏ ପ୍ରକାର ତ କାହିଁକି ହେଉଛି, କେବଳ ଶୈତାନର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣି ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭୁଲ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ନିଜେ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି କାହାକୁ ବାଧିଥାଏ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ 3ଟା ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥାଏ, ବାଧିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।